بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي الطلبة، طلبة ماستر إعلام آلي، شعبة إعلام آلي، تخصص ريزو اي سيستم ديستريبيي، شبكات وأنظمة موزعة. إن شاء الله راح نواصلوا دروس مقياس traitement de signal et communication numérique، معالجة الإشارة والاتصالات الرقمية. شفنا في الدرس الأول مدخل إلى معالجة الإشارة واستعمالاتها في الريزو انفورماتيك أو الريزو دي تيليكومونيكاسيون بصفة عامة. شفنا لي نورم وشفنا لا كلاسيفيكاسيون دي سينيو. في الدرس الثاني شفنا انواع لي سينيو، انواع لي سيستيم لي اوتيل اون تريتمون دو سينيال، يعني لي تخص لو تريتمون سينيال في ريزو انفورماتيك وفي التليكومونيكاسيون. لا نروحوا لي سينيو بيوميديكال ولا لي سينيو في لانستريمونطاسيون اندستريال، يعني في الاندستري بيتروليير ولا في الاندستري n'importe quelle autre industrie ou mécanique par exemple. Bon. Maintenant, dans ce chapitre 3, في الدرس الثالث راح نشوفوا أهم عمليتين اللي نديروهم في التريتمون سينيال، اللي نستعملوهم دائما اون تريتمون دو سينيال، اللي هما لي كونسيبت فيزيك، يعني العمليات الفيزيائية اللي تدار على السينيال خلال مروره داخل شبكة اتصالات. راح نشوفوا لا كونفولوسيون et la corrélation. واش معناتها convolution et corrélation؟ هذو سي deux opérations mathématiques. La convolution, la corrélation, c'est des concepts physiques. يعني هما مبادئ فيزيائية، يعني هما مفاهيم فيزيائية، مفاهيم فيزيائية modélisées par des modèles mathématiques. C'est des opérations mathématiques اللي يعبروا على ظواهر فيزيائية، يعني مبادئ فيزيائية. فيزيائيا un signal, comment le traiter par exemple. عندما يلتقي سينيال مع سينيال، comment le transmettre à distance, comment le filtrer, comment l'amplifier. هذوم les deux opérations اللي راح نستعملوهم. يعني comment le détecter, comment le sécuriser, comment le crypter en utilisant les deux opérations فقط. هذو les convolutions et les corrélations. Bon, c'est quoi la convolution? Bon, le produit de convolution, c'est un produit entre deux signaux. يعني باش تريتو un signal راح يتعامل مع un autre signal. L'autre signal, c'est le signal du système. Bon, mathématiquement, on a une fonction f de t ou la f de x, f de t ou la f de x. On a la variable t en traitement de signal. Et une autre fonction g de t. Bon, l'opération de convolution اللي بيناتهم هذا هو رمز la convolution. يعني عندما تلتقي زو دالتين مع بعض، يعني en traitement de signal c'est deux signaux. On aura une convolution. La convolution est définie par l'intégrale dans tous les réels, les valeurs réelles de f de taux, une autre variable, fois g de t, la variable d taux, en utilisant une autre variable taux. نيجت la variable taux هذه، c'est une variable intermédiaire qu'on utilise en convolution. Bon, المعنى الفيزيائي كي يقول لنا concept physique، ما هو المعنى الفيزيائي لا convolution؟ المعنى الفيزيائي ماذا يصنع؟ Le produit de convolution فيزيائيا physiquement il exprime la quantité de recouvrement d'une fonction f, la quantité de recouvrement d'une fonction f lorsqu'on déplace sur une autre fonction g. نشرحوها رياضيا. يعني عندنا une fonction, n'importe quelle fonction, c'est une fonction g. هذه c'est la fonction g de t. كي نديرو une fonction
تلتقي en convolution, utilisant une autre fonction, la quantité la quantité de recouvrement يعني وقتاش يتلاقاو هذه les deux fonctions f de t avec g de t وقتاش يتلاقاو en fonction du temps يعني dynamiquement يعني les fonctions évoluent les fonctions هاي تمشي avec le temps les deux fonctions هاهم يمشوا وقتاش يتلاقاو ومن بعد يتفارقوا لا بيريود هذيك وقتاش يتلاقاو وقتاش يتفارقوا يسموها لا كونفوليسيون يعني elle exprime le recouvrement d'une fonction f sur une fonction g. C'est-à-dire, c'est un mélangeur de deux fonctions. يعني نخلط deux fonctions مع بعضهم ونشوفوا وقتاش يتلاقاو ويتخلطوا وقتاش ما يتخلطوش. في لا بيريود هذيك اللي ما يتخلطوش فيها. Bon, le mélange entre les deux fonctions f de g, هذا le mélange, c'est un outil qu'on utilise en traitement de signal. يعني كان يسموا راهم يمشوا dans un réseau informatique يتلاقى مع un autre signal أو حنا حابين نلاقوه بان autre signal. Signal يتلاقى مع signal pour le modifier, par exemple pour le filtrer ولا pour l'amplifier ولا pour le véhiculer معناتها راح يهز اف تهز جي وتديها لجهه واحده اخرى. هذه اللي تصرا اون تيليكومونيكاسيون يعني مكالمه اللي هي كي نقولوا مكالمه معناتها ان دوني اون انفورماسيون لا بارول ولا اون ايماج ان دوني راح تهزها كيفاش نهزوها من منطقه ا الى منطقه بي. on aura besoin d'une autre fonction pour le véhiculer. يعني لازم يصير mélange بين les deux fonctions pour le véhiculer à une autre destination. Bon, en traitement de signal, le signal de sortie اللي هو y سميه y de t, هذا le signal de sortie d'un système linéaire, par exemple d'un système linéaire يعني LTI linear time invariant system اللي شفناه في الدرس السابق. هذا السيستم عندهم ان فونكسيون دو ترانسفير وعندهم ان سورتي ايغريك. يقولنا ان سيستم هاوليك ان سيستم عنده ان اونتري اكس وعنده ان سورتي ايغريك. كي يكونوا لي دو اونتري اف اي جي on fait la convolution. La convolution, on aura une fonction y اللي هي la convolution entre f et g. Donc, le système هذا عنده une fonction سموها une fonction de transfert يعني هي اللي راح يدير la convolution. Le système اللي يدير la convolution doit être causal كما شفنا. la causalité هي les systèmes réels يعني يبداو لي فالور تاعهم يبداو ياخذوا السيستم هذو à partir de la valeur t égale 0 معناتها ما كانش زمن سالب كاين زمن موجب فقط. كاين الزمن يبدا من الصفر ما كانش ناقص واحد ثانية أو ناقص واحد ساعة أو ناقص واحد عام. Donc, le produit de convolution entre كنروحو comment utiliser un système dans la convolution. هاوليك le système كما قلنا عنده une fonction de transfert h de t. Bon. كي نعطولو une entrée x راح يعطينا une sortie y. هذه la sortie y elle est égale la convolution entre x et la fonction de transfert du système. يعني رايح يتخلط الاش مع الاكس يعني تصير له ان كونفوليسيون يتلاقاو مع بعضهم يعطونا ان سورتي اي. هذا هو رد فعل يسموه لا فونكسيون دو ترانسفير ولا رد فعل نظام او la fonction de transfert d'un système. Bon, elle est intégrale, comme on dit, soit un intégral de x de taux h de t moins taux de taux. Voilà, numériquement, احنا راح نتعاملوا في التليكومونيكاسيون نيميريك راح نتعاملوا مع les fonctions numériques معناتها les signaux numériques يخرجوا لنا des signaux d'autres signaux numériques et le système doit être numérique. يعني le h ou le x ou le y sont tous numériques. Donc c'est x de k, la somme de x de k, hn moins k, comme k moins l'infini atteint le plus l'infini.
La variable intermédiaire, c'est K. Ou la variable de Y, la variable numérique, c'est N. X de N, ou H de N, ou Y de N. La variable intermédiaire اللي نستعملوها في la convolution هي K. Bon. كنشوفوا la représentation graphique كيفاش تصرا convolution entre deux fonctions. نشوفوها graphiquement يعني en utilisant un graphe. En utilisant un graphe, par exemple deux fonctions par exemple. Un exemple. On peut نكتبوا les étapes كيفاش يتلاقاو deux fonctions. بعد ناخذوا un exemple directement exemple réel. Bon, les différentes étapes de convolution. هذه la convolution اللي قلنا هذيك la convolution y de t en général égale l'intégrale من l'infini plus l'infini de x de taux h de t moins taux des taux. هذه la définition. Donc la variable t est remplacée par taux. أول حاجة أول étape في الإكس نديرو un variable taux. واش نقولوا ajouter une variable intermédiaire taux. هذه أول étape في la convolution. On utilise une variable taux. On prend la symétrie de h de taux par rapport à l'axe des ordonnées. يعني نحسبوا h de t نحسبوا هذه h de moins taux. نحسبوا h de moins taux. Nous utilisons la variable taux. La troisième étape, cette fonction est ensuite translatée vers la droite en utilisant une variable t. Par exemple, هذه نديبلاسوها h de moins taux نزيدوا لها un t واش تولي t moins taux. يعني نزيدوا لها plus t نديروا لها un déplacement. La quatrième étape, on fait le produit directement. هذا البرودوي مع هذا لا فاريابل طو هذه يا اخي واش درنا غيرنا لا فاريابل تاع اكس نديرو اكس دو طو فوا اش دو تي موان طو. هذه l'étape quatrième. L'étape cinquième, on fait le produit de convolution d'une fonction t. On doit évaluer l'intégrale de x de taux h de t moins taux à travers la nouvelle variable taux. هذه في l'infini. Donc on aura le produit de convolution. هذه les 4 étapes, les 5 étapes, on va l'appliquer en utilisant un exemple. ناخذ un exemple, ناخذ un exemple x de t égale par exemple égale à un rectangle par exemple. ناخذ un rectangle t-2 sur 4. هذا c'est un rectangle. وناخذ le h de t, c'est le même rectangle, t-2 sur 4. C'est le même exemple par exemple. ناخذ le même exemple. Donc, qu'est-ce qu'on aura pour prendre ce signal? On aura par exemple, qu'est-ce qu'on aura? Une fenêtre. La fenêtre. Dessinuha par exemple, c'est une fenêtre. C'est la fenêtre. C'est x. Bon. X. Je vous donne la première étape. X de t. X de t. راح نديرو la variable taux. نديرو changement de variable. X de taux. X de taux. X de taux. La deuxième étape, c'est faire h de t. Nous changeons avec un autre variable. Avec h de t تتحول. باش نحولوها ل h de taux aussi.
H de taux. Allez, ترجع H de taux. La troisième étape, c'est faire H de moins taux. H de moins taux, كيفاش نديرو H de moins taux, c'est inverser cette fenêtre. واش cette fenêtre راش تولي هاك. هذه H de moins taux. هذه la fenêtre. Donc واش عندنا H de moins taux ou X de taux. Donc la quatrième étape, c'est faire déplacer cette fonction h inversée. Comment la déplacer? Donc, on a les étapes. On va. On va. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer par. Elle sera déplacée vers une fonction, par une autre fonction. واش ترجع؟ هذه ديبلاسوها هنايا ترجع هنايا. On va le déplacer avec une valeur t. هذه en fonction de taux. H de taux. H de taux. هذه واش تولي؟ c'est H de t moins taux. هنا déplacinاها avec un taux. Donc on va faire directement la multiplication. On a h de t moins taux, on a x de taux. X de taux fois h de t moins taux, on dira la multiplication directement. Bon. La multiplication se fait à travers l'axe du temps. L'axe du temps, il est de moins l'infini à plus l'infini. En utilisant plus tôt. Bon. On aura هذه زائد هذه واش هي؟ هذه x de taux وهذه h de t moins taux. هذه وهذه. نبداو لا ملتيبليكاسيون. كونتي اقل من زيرو. كي كونتي اقل من زيرو واش يكون؟ كي كونتي اقل من زيرو هنايا x elle est égale à 0. Donc 0 fois 1 égale y de t égale 0 في la période هذه. Bon. Deuxième cas في هذه من 0 la valeur هذه. Par exemple من 0 ل 4 par exemple ناخذوها. ولا la valeur هذه la valeur 4 ولا 5 ولا 6 ولا. Bon. عندنا هذه فوا هذه فوا هذه. Qu'est-ce qu'on aura? On aura y, on aura. Bon, l'intégrale. L'intégrale de 0, c'est quoi? Aucune valeur. Pour la deuxième cas, y de t, elle est égale à l'intégrale de 1 fois d taux. 1 fois d taux. Qu'est-ce qu'on aura? On aura t égale à t. L'intégrale de 1 moins l'infini plus l'infini égale à t. Voilà. T prend la valeur de moins l'infini plus l'infini. Dans le troisième cas, dans la phase هذه, quand t est supérieur à 4, par exemple, on aura l'intégrale y de t égale y de t من t moins 4 هذا من t moins 4 حتى plus l'infini. يعني الانتجرال هو منه. هذا الانتجرال أو من 0 كما قلنا من 0 حتى الكات مش الانفيني. من 0 للكات. وهذا الانتجرال من موان انفيني للزيرو. من موان انفيني للزيرو. وهذا من 0 للكات وهذا من t moins 4 حتى البلس l'infini. حتى البلس l'infini. Qu'est-ce qu'on aura? On aura l'intégrale de 1 des taux. Qu'est-ce qu'on aura? On aura 8 moins t. 8 moins t. Ça. Pour les valeurs هذو, يعني pour ces valeurs, donc y de t, on résume les 4 cas, on résume les 4 cas ici, on résume les 4 cas. Qu'est-ce qu'on aura? On aura y de t
égale quoi? Égale 0, قلنا, égale à t, égale à 8 moins t, et à la sortie égale à 0, ici. Donc, هذا هما les valeurs qui peuvent prendre y de t quand t أقل من 0, quand t من 4 من 0, et quand t est 0 et 4 sont inclus, et elle est égale quand t supérieur à 4. هذو هما les valeurs de y de t. Bon. هذا c'est un exemple de convolution de deux fonctions.